al 11 65 92 48 38. Este martes no te podés perder la promo increíble que tenemos. Tenemos un 2x1 de nuestra hamburguesa bajoncito. Tiene carne, cheddar, panceta, tiene un pancito gratinado que es especial y las papas tienen un toque único que nos diferencia totalmente. Así que te esperamos. Cuervo Indumentaria. Estamos en Avenida Mitre y Marconi en Munro. Nos encontrás de lunes a sábados de 10 a 20 horas. Indumentaria deportiva, camisetas de fútbol, boxer, medias y demás. Para consultas, el número de WhatsApp es 11 35 94 23 09 y en Instagram como Calu_fitness y en Facebook como Ludmila Campos. Te esperamos. Gracias. ¿Necesitas cámaras de seguridad y alarmas para tu propiedad? Contactate con MCC Seguridad Electrónica, líderes en el mercado de la seguridad. 11 66 44 19 45. WhatsApp, llamadas telefónicas y emergencias las 24 horas del día. Desde 1975 en la panadería La Central ofrecemos calidad y servicio a nuestros vecinos de Vicente López y alrededores. Tenemos exquisitas galletitas, tortas, alfajores, cosas saladas y más. Los esperamos en la Valle 1645 Vicente López. Teléfono 47974245. Servihogar. Somos una empresa dedicada al mantenimiento de casas y locales. Electricidad, gas, agua, pintura y todas las refacciones que necesite para su hogar. Presupuesto sin cargo. Llámenos 15 34 07 23 26. Quédate pegado al 100.3. Seguí en Fenix. Espacio publicitario. Mensajeanos al 11 73 62 48 50. El WhatsApp de FM Fenix. Sofi, hoy vamos a leer la historia del gol del siglo. ¿El gol del siglo? Todo empezó cuando el 10 paró la pelota con su zurda mágica y se la pasó al 7 que se proyectaba por izquierda para amagar a los rivales como conitos. ¡Wow! Solo le quedaba el arquero y En Argentina, 1 de cada 2 chicos en tercer grado no entiende lo que lee, pero podemos cambiarlo. Leyéndoles, incluso si es una revista de fútbol, ayudas a mejorar su futuro. Léeles, siempre hay algo para leer. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Ojos en Alerta es una herramienta de seguridad que conecta a los vecinos con el Centro de Operaciones Municipal para prevenir delitos en tiempo real. Ojos en Alerta viene a cambiar la seguridad en San Isidro. Vamos a vivir más tranquilos y lo vamos a lograr juntos. San Isidro Seguro. San Isidro Municipio. Si hace calor, cuídate. Hidrátate con frecuencia. No esperes a tener sed. Si estás amamantando, hacelo más seguido. Evita exponerte directamente al sol, especialmente entre las 10 y las 16 horas. Usa ropa suelta, liviana y de colores claros. Aplicate protector solar y renovalo cada 2 horas. Evita realizar actividad física intensa. Si el verano no da tregua, mantenete fresco con FM Fenix 100.3. Martes de Turf, el punto de encuentro radial del mundo hípico. Entrevistas, análisis y toda la pasión por los caballos de carrera. Con Marcelo Santiago, los martes a las 19 por FM Fenix 100.3. Fin de espacio publicitario. Mensajeanos al 11 73 62 48 50. El WhatsApp de FM Fenix.
Me verás volar por la ciudad de la furia. Donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos. Nada cambiará con un aviso de curva. En sus caras veo el temor. Ya no hay fábulas. Me verás caer como un ave de presa. Me verás caer sobre terrazas desiertas. Me desnudaré por las calles azules. Me refugiaré antes que todos despierten. Me dejarás dormir al amanecer entre tus piernas, entre tus piernas. Me verás volar por la ciudad de la furia. Donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos. Con la luz del sol se derriten mis alas. Solo encuentro en la oscuridad lo que me une con la ciudad de la furia. Me verás caer como una flecha salvaje. Me verás caer entre vuelos fugaces. Buenos Aires se ve tan susceptible. Ese destino de furia es lo que en sus caras persiste. Me dejarás dormir al amanecer entre tus piernas,
prefiere esta noche? Cafetería de especialidad y pastelería Norden Coffee. Estamos ubicados en la calle Roque Sáenz Peña, 1869, Olivos. Te invitamos a deleitar nuestras medialunas, mini tortas, chipa y muchas cosas más acompañado de nuestro café. Los esperamos todos los días de 8 a 19 horas. Somos Iron Sport Gym, un gimnasio totalmente capacitado para cumplir con tus objetivos. Contamos con profesores, rutinas y una excelente sala de musculación. Para más información les dejamos nuestro WhatsApp 11 27 83 87 13. Somos el Desembarco Munro. Estamos ubicados en la calle Ugarte 3992. Tenemos unas hamburguesas que son una locura. Tenemos pequeños, hot dogs, milanesas, cervezas artesanales, también ensaladas y desayunos y meriendas. Puedes hacer tu pedido al 11 65 92 48 38. Este martes no te podés perder la promo increíble que tenemos. Tenemos un 2x1 en nuestra hamburguesa bajoncito. Tiene carne, cheddar, panceta, tiene un pancito gratinado que es especial y las papas tienen un toque único que nos diferencia totalmente. Así que te esperamos. Cuervo Indumentaria. Estamos en Avenida Mitre y Marconi en Munro. Nos encontrás de lunes a sábados de 10 a 20 horas. Indumentaria deportiva, camisetas de fútbol, boxer, medias y demás. Para consultas, el número de WhatsApp es 11 35 94 23 09 y en Instagram como calu_fitness y en Facebook como Ludmila Campos. Te esperamos. Gracias. Desde 1975 en la panadería La Central ofrecemos calidad y servicio a nuestros vecinos de Vicente López y alrededores. Tenemos exquisitas galletitas, tortas, alfajores, cosas saladas y más. Los esperamos en la Valle 1645 Vicente López. Teléfono 47974245. ¿Necesitas cámaras de seguridad y alarmas para tu propiedad? Contactate con MCC Seguridad Electrónica, líderes en el mercado de la seguridad. 11 66 44 19 45. WhatsApp, llamadas telefónicas y emergencias las 24 horas del día. Servihogar. Somos una empresa dedicada al mantenimiento de casas y locales. Electricidad, gas, agua, pintura y todas las refacciones que necesite para su hogar. Presupuesto sin cargo. Llámenos 15 34 07 23 26.
Desde Martínez y para todo el mundo, FM Fenix 100.3. 30 años de comunicación alternativa. Espacio publicitario. Mensajeanos al 11 73 62 48 50. El WhatsApp de FM Fenix. Todas las personas vivimos distintas realidades. Hay algunas soñadas y otras que son más duras de lo que podríamos imaginar. Pero nosotros siempre estamos, acompañando a quienes más lo necesitan. Sumate a la colecta de Cruz Roja Argentina. Doná ahora en www.cruzroja.org.ar/colecta. Ojos en Alerta es una herramienta de seguridad que conecta a los vecinos con el Centro de Operaciones Municipal para prevenir delitos en tiempo real. Ojos en Alerta viene a cambiar la seguridad en San Isidro. Vamos a vivir más tranquilos y lo vamos a lograr juntos. San Isidro Seguro. San Isidro Municipio. Hola gente linda, ¿cómo dice que les va? Estamos en nuestra 7ª temporada consecutiva al aire. Te acompaño con Manteniendo la Línea, tu magazine diario, el mejor, el único, el más completo de toda la zona norte. Con un gran equipo de columnistas, invitados especiales, entrevistas, análisis y la mejor música. De lunes a viernes, desde las 12 horas, en Radio Fenix, FM 100.3, en Martínez, San Isidro. Mantenete en la línea con nosotros. Kiosco de diarios y revistas Parada Avenida. Gran surtido en revistas nacionales e importadas. Fascículos coleccionables, reparto a domicilio. Parada Avenida en Avenida Santa Fe, esquina Rodríguez Peña, Martínez. Fin de espacio publicitario. FM Fenix. Algo que decir, algo que escuchar.
giant hit discotheque album. I empty a bottle, I feel a bit free. Kids in the halls and the pipes in the walls make me noises for company. Long distance callers make long distance calls, and the silence makes me lonely. I'm lost in the supermarket. I can no longer shop happily. I came in here for the special offer, a guaranteed personality. It's not here. Disappear. I'm all lost in the supermarket. I can no longer shop happily. I came in here for the special offer, guaranteed personality. I'm all lost in the supermarket. I can no longer shop happily. I came in here for a special offer, guaranteed personality. I'm all lost. I'm all lost. I'm all lost. I'm all lost. I'm all lost in the supermarket. I can no longer shop happily. I can't live a special offer, guaranteed personality. I'm all lost. I'm all lost. I'm all lost. I'm all lost in the supermarket. I can no longer shop happily. I came in here for a special offer, guaranteed personality.
Para que las mañanas sean más que un café y un diario, empezá el día de otra manera. Empezá el día con nosotros. Fenix, 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 Fenix. Now this one dedicated to the girl with the angel face and the devil heart. You know, so Ragamuffin Chaka, the most new plant players come to deal with the case. Step up my youth, hear this. I know this little girl, her name is Maxine. Her beauty's like a bunch of roses. If I ever tell you about Maxine, you would say I don't know what I know, but murder she wrote. Real. Murder she wrote. Murder she wrote. Murder she wrote. Action with him, a pretty face and bad character. Them the kind of living can hold Chaka. Follow me. A pretty face and bad character. Them the kind of living can hold Chaka. Say girl you pretty, your face it pretty, but your character dirty. Girl you just a act too flirty. You run to Tom Dick and also hurry. And when you find your mistake, you talk about you sorry. Come now. Have a cozy kind of way she jokes and way she jam. She know about Luke Black and every money man. Make love with the coolie Chinese, white man and Indian. The wickedest kind of girl that miss a flyers go up and now do you heard about this girl? Her name is Maxine. Her beauty's like a bunch of roses. And if I ever tell you about Maxine, you would say I don't know what I know, but murder she wrote. Murder Richard man. Murder she wrote. Murder she wrote. Na. Murder she wrote. Watch you now stand still. You not pay me like bill. If you're testing ragamuffin, girl, you're going get killed. Girl, keep wait.
Cause you a crebe. And the lyrics when me talk, it me DJ girl come out. Because you nah shock out. And when you hear the ragamuffin, you have to jump and shout, don't touch me gate. You not pay me what I read, the concrete is great, you underrate. Follow me, you pretty face and bad character. Them the kind of living can hold chaka. Follow me, you pretty face and bad character. Them the kind of living can hold chaka. Say girl you pretty, you face it pretty, but your character dirty. Girl you just a act too flirty. You run to Tom Dick and also hurry. And when you find your mistake, you talk about your sorry. Now every middle of the year, this young girl have a passion for the coolie white man Indian mixing kill and it fun. And just the other day, me see her 6 months pregnant. Now she back on sweet again with not a baby in a prom. Do you heard about this girl? Her name is Maxine. Her beauty's like a bunch of roses. And if I ever tell you about Maxine, you oughta say I don't know what I know, but murder she wrote. Murder she wrote. Murder she wrote. No. Murder she wrote. Excuse me, y'all never know so you straight. Ragamuffin Jack and they must come to flash it same way. Oh, follow me. You pretty face and bad character. Them the kind of living can hold chaka. Follow me. You pretty face and bad character. Them the kind of living can hold chaka. So girl you pretty, you face it pretty, but your character dirty. Girl you just a act too flirty. You run to Tom Dick and also hurry. And when you find your mistake, you talk about your sorry. The girl a boss and a brag on, she look sexy. All she worship is pure vanity. The girl a boss and a brag on, she look ready. When she wash her clothes, it dirty. Girl you not ready. If you can't cook for me, girl you not ready. If you can't wash me, girl you not ready. If you know you're flirty, follow me. You pretty face and bad character. Then the kind of living can hold chaka. Follow me now. You pretty face and bad character. Then the kind of living can hold chaka. So stand still. You not pay me like me. Murder she wrote. You keep it. Cause you a crebe. And the lyrics when me talk. And if me DJ girl come out. Because you nah shock out. When you hear the ragamuffin, you have to jump and shout. Don't touch me gate. You not pay me what I read. Because great is great. You underrate. Come on. You heard about this girl, her name is Maxine. Her beauty's like a bunch of roses. Man, if I ever tell you about Maxine, you oughta say I don't know what I know. Para que las mañanas sean más que un café y un diario, empezá el día de otra manera. Empezá el día con nosotros. Sí, señor. Fenix. There are things that I'd like to say, but I'm never talking to you again. There's things I'd like to phrase somewhere, but I'm never talking to you again. I'm never talking to you again. I'm never talking to you. I'm tired of wasting all my time trying to talk to you. I put you down where you belong, but I'm never talking to you again. I show you everywhere you're wrong, but I'm never talking to you again. I'm never talking to you again. I'm never talking to you. I'm tired of wasting all my time trying to talk to you. Talking to you. I'm never talking to you again. I'm never talking to you. I'm tired of wasting all my time trying to talk to you.
You ever meet last night, dear heart, to conceal every rashes, send it under my lashes, to conceal every fake loss. You ever meet last night, dear heart, every wing to conceal, tickle pink like a moon. You ever meet last night, dear heart, every wing to conceal, take a pink black and blues. Dear heart, dear heart. Desde 1988, Fenix, en el aire. Take a look at my girlfriend. She's the only one I got. Not much of a girlfriend. I never seem to get along. Take a jumbo across the water, like to see America. See the girls in California. I'm hoping it's going to come true, but there's not a lot I can do. Could we have breakfast for breakfast? Mommy dear, they gotta have 'em in Texas, 'cause everyone's a millionaire. I'm a winner, I'm a sinner. Do you want my autograph? I'm a loser, what a joker. I'm playing my jokes upon you, while there's nothing better to do. Hey, ba-ba-da-da, ba-ba-da-da-da-da-da-da-da, ba-ba-da-da, Don't you look at my girlfriend, she's the only one I got. Not much of a girlfriend, I never seem to get along. What she got? Take a jumbo across the water, like to see America. See the girls in California. I'm hoping it's going to come true, but there's not a lot I can do. Hey, ba-ba-da-da, ba-ba-da-da-da-da-da, ba-ba-da-da, One, two, three, four. You got a criminal mind, you got criminal looks, boy, you better look out, or you're gonna get hooked. Well, don't you ever feel guilty when you come up short?
as I'm pacing the pews in a church corridor, and I can't help but to hear, no, I can't help but to hear an exchanging of words. What a beautiful wedding, what a beautiful wedding, says a bridesmaid to a waiter. Yes, but what a shame the poor groom's bride is all. Shh. I chime in with a haven't you people ever heard of closing a damn door? No, it's much better to face these kinds of things with a sense of poison rationality. I chime in, haven't you people ever heard of closing a damn door? No, it's much better to face these kinds of things with a sense of, well, in fact, well, I'll look at it this way. I mean, technically our marriage is saved. Well, this calls for a toast, so pour the champagne. Oh, well, in fact, well, I'll look at it this way. I mean, technically our marriage is saved. Well, this calls for a toast, so pour the champagne, pour the champagne. Te acompañamos desde 1988. Ahí estás, aquí estamos. Fenix en el aire. So good.
desde 1988. Fenix, en el aire.